Begitu banyak wawa telah berakhir mereka membunuh nyawaku. Sama seperti aku kan yana keserakahan dan pengkhianatan. Aku tidak makan dengan baik. Aku tidak punya kekuatan untuk melangsungkan. Berkali-kali aku dirawat di rumah sakit. Itu kesalahan mereka. Mereka hanya bantu duit mengisi kantong mereka. Mereka tidak pernah peduli padaku, apalagi pada mereka yang berada dalam situasi yang sama denganku. Ketika mereka masih hidup, orang-orang terkenal sepertiku. Berapa kali aku tidak punya energi dan banyak orang saat ini berada dalam situasi yang sama denganku. Ketenaran itu seperti dunia yang memanfaatkanmu ketika kamu tidak lagi berguna. Yang membuangmu, memperlakukan kita seperti sampah. Mereka membungkuk, tidak, tetapi kebenaran akan terungkap. Akhir dunia ini akan segera tiba. Yahweh yang melihatnya dan terus melihatnya akan menegakkan keadilan dengan tangannya. Dunia itu seperti ketenaran, ia tidak membawa kebaikan apapun ketika kamu tidak melayani mereka. Ketika kamu tidak mengampal yang mereka minta, mereka menyingkirkanmu, mereka menyepamu, mengucilkanmu, mereka menyerap energimu. Setelah kamu melakukan semua yang mereka minta, kamu akan kehabisan tenaga dan tidak lagi berguna bagi mereka. Толкова много животи са приключили, те убиха моя, точно както мен, поради алчност и предателство. Не съм се хранил добре, нямах сили да продължа. Толкова пъти бях хоспитализиран, вината беше тяхна. Грижеха се само да си напълнят джобовете, никога не ги е било грижа за мен. Още по-малко за тези, които бяха същото положение като мен, когато бяха живи. Известните точно като мен, колко пъти не съм имал енергия, а много днес са в същото положение като мен. Славата е като света, използвате, когато вече не си полезен. Те изхвърля, отнасяйки се с нас като с буклук. Те ни накараха да замълчим, но истината ще бъде разкрита. Краят на този свят свършва Йехова, който го видя и го вижда, ще донесе справедливост с ръката си. Света е като славата, не носи нищо добро за нишко. Когато не им служиш, когато не правиш това, което искат, те оставят на страна. Те изхвърлят, изоставят, те поглъща енергията ти. Оставя ги те без сила, когато си навален всичко, когато искат, вече не си полезен. Dein Kannschaft am Kehren navart vel, leach spanelen ima in species aga cianat papolčan ucian patharov je slavčem sembel, je suščem bunecel šaruna kelu. Ein kannan kamem hospitalat svel, dabalat smerknen neran kotke intanu miren skerpan nere. Lucnelu masi neran kerpekčen hokace.
Yerbi ce sărălumeras Yertu ce sanome Inçnerehem diome Nerante si comentam Levent merjom enkes Tonne lavkestes Ment bela momenko Begitu banyak nyawa telah berakhir Mereka membunuh nyawaku sama seperti aku Karena keserakahan dan pengkhianatan Aku tidak makan dengan baik Aku tidak punya kekuatan untuk melanjutkan Berkali-kali aku dirawat di rumah sakit Itu kesalahan mereka Mereka hanya peduli mengisi kantong mereka Mereka tidak pernah peduli padaku Apalagi pada mereka yang berada dalam situasi yang sama denganku Ketika mereka masih hidup orang-orang terkenal sepertiku Berapa kali aku tidak punya energi Dan banyak orang saat ini berada dalam situasi yang sama denganku Ketenaran itu seperti dunia Dia memanfaatkanmu ketika kamu tidak lagi berguna Dia membuangmu, memperlakukan kita seperti sampah Mereka membungkam kita tetapi kebenaran akan terungkap Akhir dunia ini akan segera tiba Yehuwa yang melihatnya dan terus melihatnya Mereka menegakkan keadilan dengan tangannya Dunia itu seperti ketenaran Ia tidak membawa kebaikan apapun ketika kamu tidak melayani mereka Ketika kamu tidak melakukan apa yang mereka minta Mereka menyingkirkanmu Mereka membuangmu Mengucilkanmu Mereka menyerap energimu Setelah kamu melakukan semua yang mereka minta Kamu akan kehabisan tenaga Dan tidak lagi berguna bagi mereka Такова много животи са приключили, те убиха Майя Точно както мен, паради алчност и предателство Не съм се хранил добре, нямах сили да продължа Толкова пъти бях хоспитализиран, вината беше тяхна Грижеха се само да си напълнят джобовете Никога не ги е било грижа за мен Но ще по-малко за тези, които бяха в същото положение като мен Когато бяха живи известните точно като мен Колко пъти не съм имал енергия, а много днес са в същото положение Като мен славата е като света Използвате, когато вече не си полезен Те изхвърля, отнасяйки с нас като с боклук Те ни нагареха да замълчим Но истината ще бъде разкрита Краят на този свят свършва Йехова Който го видя и го вижда, ще донесе справедливост. Ръката си света, тъй като славата не носи нищо добро за нищо. Когато не им служиш, когато не правиш това, което искат, те оставят на страна. Те изхвърлят, изоставят, те поглъщат енергията ти, оставяйки в тебе сила. Когато си направил всичко, което искат, вече не си им полезен. I can't shotgun Kerrigan Wenn du bei allem minimalen Spesses aber gut sein nicht gar nicht an Ozean wie Karo das Lachchen zum Welt jetzt wuschen und erzähl Sharu na Kelu ein kann im Hospital als Mecht menaras Mechner merang hogin kamuniren skerpanere lecnelu masin deran kerbechen hokacelins masin avenik isteras masin okelu nira bichaku meini che serger bagia il nai tineri masini chaskavi avion yes energia chemu netelo en sorshate tengu nira bichaku itzetu chegalu rutule na male maskevi eine skapotu me kai sektir vayendo da eches montesa yes me saprites Плащаш ме като на капацаție Essa ștoare verci na varțume Jehovan tone te se baie pesmume Arkaruțum
Kătăredi Tepkat Ashvajeme male hënqati aj mos pile pari ti teru Jetu që care jo me rand Jetu që staj më maj Ishte rak hoqo vej me rand Tjes të dome Koh mo Me rak të që përqes To dhe la fkes Kur ishte rak të lat Zik të modem të jet To dhe la fkes Dhe la to si jetu ari Jesa ja vida Që tere U blek Ein vocele Pani cibe Że jak tu cię stare jumerać Jak tu czasem Ein snehanken zrumen Melak kies Me come